हाय नमस्कार मो प्रदीप नायक ऑफिशियल अच्छी आपण स्वागत कर गोटे नुआ भिडियो देखिपे सी बीच आम आसलु रामेश्वर आसलु मुझे मो सांग कुनमुनि आसला शिवा को देखिए तार बुलूची तार खसटा हुए नाई माटी माटी गुड़ा कंकड़ा भाई कंकड़ा रही जा आसंती लो बाप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये कुकुर को कुकुर में से बीज बुलिया कर तो कौन घर जितना कुकुर हेलो भलो अच्छु समुद्र कहीं समुद्र कहीं समुद्र समुद्र कहीं समुद्र पचर पचर ढेउ देख गोटे राति बसी तो कथा लिखी निजक बामन तुमको चांद परी लिखी मुझे जानी तुम्हें आउ कहार मुझे जानी तुम्हें आउ कहार तथापि मो बही रे तुम ना लिखी देखु तो समुद्र केमती पूरा मंथन हो आसूची आसूची समुद्र माड़ी माड़ी आमे जाऊचु घड़घड़ी आसूची समुद्र माड़ी माड़ी मो सांग ना हूँ घड़घड़ी आसीज माड़ी समुद्र मजा पूरा बढ़िया मजा निया कह समुद्र मजा केमती लगुच कह बहुत बढ़िया लगुच बहुत पूरा चंगा बहुत इच्छा पूरा बहुत पानी अच्छी पानी गोल आसी पूरा समुद्र पूरा आज अथल अथल पानी ना ये बहुत पानी अच्छी आ समुद्र बुली मजा लगुच बहुत बढ़िया लगुच आउटा कौटी जा पुणी जगा डोरी लगिले कि बाबा डोरी लगिले पुणी जा आज तो बाबा डोरी लगी ग्रामेश्वर को आज ग्रामेश्वर सी बीच ऊपर बुलुचे आ कौन जगा डोरी लगे आम पुरी आड़ को भी जा जीवन अच्छी कौन जिते आम ये पैसा सଞ୍ଚी रखुचे जानू जो बुढ़ा हो आंठूर आंठूर व्यथा बाहरी पड़ो हाथर व्यथा बाहरी पड़ो से पाखे पैसा थी किसी लाभ अच्छी कि किसी पैसा संचय करी जदि बुलवा को बाहरी जा सांग पिला ये सांग मिलनी भी आज भी कहूँ वीडियो माध्यम कहूँ आमती भी कहूँ रियल भी कहूँ तो भाया सांग मो जीवन में जाइनी हेलो तो भाया सांग मो जीवन में पाइनी दोस्ती एमती लगी रही था जिते झड़ सन्ध्या आसू बर हाँ कि आम दोस्ती कटोनी कटो ना जमी आम प्रत वर्ष आसूबा
ଗାଁରେ ତ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଛେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ବି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ସେଠି ଏ ଦେଖେଇଦେବି। ପିଲର ଖୋଲିଦେବୁ ଏଇ ପିଲର କରିନଥିବ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ପିଲର ହେଇଥିଲା କେତେ ବଡ଼ ଘର ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। କହ ଆରେ ସେ ପିଲର ଦାମ ରାଉତ କରିଥିଲା ନା କ'ଣ ଆଉ ଦାମ ରାଉଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ କରିଦେଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ କରିଦେଲୁ ରହିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହବ ଆମର। କ'ଣ କି ଚାଷ ହବ କି ଚାଷ? ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇ ବାଲି ବାଲି ସେମିତି ଉଠି ଚାଲିବ ବା। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରହିଯାଉ ଆସନ୍ତି ବରଷା ରାତି। ଆଉ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସି ବିଚ୍? ଓ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସି ବିଚ୍ରେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ଏନ୍ଜୟଟା ଭଲ ହଉଛି। ଆଁ ଓଦା ହେଇନ? ଓଦା ହେଇନ? ଏତେ ଆସିବନି ଆସ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେବା। ଏଇଠି ନାମ ଲାଗିନି ଦେଖିଆ। ଆସିବନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବା କଥା ସେଠି ଲେଖିନି ଏଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଠି କଥା ନୁହଁ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ ତ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଲେଖିଛୁ ଚପଲ ଗୋଲେଇକି ଲେଖି ମୁଁ ଲେଖୁନି ଏଇଠି। ଲେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଲେଖିବି ଏଇ ଲୋଡ୍ କଟିଗଲା ପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଆ ଦେହରେ? ରାମ ନାଁ ନାହିଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଲେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପତାକାମି ଧ୍ୱଜ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସଟ୍ରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜା ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାୱାର ଦେଖିଲୁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାୱାର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। କହିବା ଦେଶର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ